हेलो नमस्कार मु आशीष स्वागत करुच्ची आप समस्त को मो चैनल गोटे नुआ वीडियो रे। तो भाई माने आज ये वीडियो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भाई माने भौणी माने निजर बॉडी रो वजन बढ़ेबा को चाहछंती टिके गेनिंग करबा को चाहछंती नुआ नुआ जिम जाउछंती तो सेमानंक पई गोटे बहुत बढ़िया शेक नै कि आसीची जहा कि मु यूज करी मो बॉडी रे मु बहुत सारा चेंजेस नै कि आसीची। मु भी बहुत पतला थी जो टाइम रे मु वर्कआउट स्टार्ट करी तो आज आपण मानको मु निजर पर्सनल सेक विषय रे आपण मानको कहबी जोटा कि मु यूज करी मो बॉडी रे मु रिजल्ट बहुत बढ़िया से पाइची। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो वीडियो को बिना स्किप करी प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु बहुत भलो से आपण मानको सब जिंस। तो भाई माने जो भाई माने भी नुआ नुआ जिम जॉइन करछंती से माने निजर बहुत सारा वेट बढ़ेबारे गोल थाए आ कते जनकर गोल थाए वेट लूज करिबारे। जो माने पतला और दुबला पतला थांती से माने निजर वेट को गेन करबा को बॉडी रे मसल गेन करबा को चाहछंती। तो मु आज आपण मानको मो निजर शेक नै कि आसीची गोटे जोटा को मु पर्सनली यूज करी तार रिजल्ट पाइची। जेतेबेले मु भी जिम जॉइन करथिली मोर बॉडी वेट से टाइम रे 50 रु 45 50 रु 48 किलो ए भितर थिला। हेले आज मोर बॉडी वेट 65 रे अछि 65 रु 66 थाउची मोर। तो मु आज आपण मानको बहुत बढ़िया गेनिंग शेक बतेबी। तो जो माने भी आपन को आपन ट्रेनर हो कि जिम ओनर हो कि को भाई बड़ भाई हो जे भी आपन को गेनर रेकमेंड करूची तो आपको बिल्कुल भी यूज करंतुनी। पूरा आपन को पैसा फालतू रे जीवो गेनर जहा कि मु निजे ताकू यूज करी ता रिजल्ट पाइनी भलो। तो मु आपन मानको कहूची प्रथमे मु जेतेबेले गेनर गोटे दीटा यूज करथिली गेनर रिजल्ट मिल जीवो सडनली आपण मानको गेनर सरिला भितरे तार रिजल्ट मिल जीवो। किंतु जेमिति पुणी थे गेनर छाड़बार छाड़देवे सब एमती ना कि सबुदिन गेनर नहीं कि रे गेनरिंग खाऊे। तो गेनर जिते बड़े छाड़देवे तार रिजल्ट पूरा कमिज जमी प्रथम स्टार्ट होता पुणी थे से स्टेज को आसीजे। तो ताठू भल गेनर भी कौन से मसल ग्रोथ होनी खाली बॉडी अपर बॉडी रे फैट गेन हम मसल उपर फैट गेन हम तो बॉडी वेट बढ़ तो आम भावचे कि गेनर ना वेट गेन होची किसी ना गेनर पूरा फालतू। जदि सप्लीमेंट रे पैसा इन्वेस्ट करबा को चाहछंती तो मु आपन को प्रथम थर कहूची प्रोटीन वे प्रोटीन नले क्रिएटिन दीटा सप्लीमेंट नेचुरल जो माने वर्कआउट करछंती फिटनेस फिट रहबा को चाहछंती से मानक भाई बहुत बढ़िया। बॉडी बिल्डिंग आउ फिटनेस लाइफस्टाइल बहुत अलग बहुत डिफरेंस। बॉडी बिल्डिंग बहुत कष्ट भाई तो फिटनेस रहबा को समस्त को दरकार समस्त की बॉडी बिल्डर हे परिबेनी। बॉडी बिल्डर लाइफ बहुत ही हार्ड बहुत ही डिसिप्लिन गोटे जिम रे 100 लोक मन करथिबे तो सही जिम रे गोटे ही दुईटा बॉडी बिल्डर तुमको देखा जाए। तो बॉडी बिल्डिंग बहुत ही टफ गेम बहुत कष्ट। तो समस्त को फिट रहा दरकार बॉडी रे मसल मास टिके दरकार टी शर्ट रे हम बाहर फिट देखा जावा कॉन्फिडेंस आसीबो बॉडी रे हमरो निज भितर कॉन्फिडेंस आसीबो कि मु फिट अछि। तो सेति पई गेनिंग शेक बहुत बढ़िया मु आज आपन को कहबी। तो सकाळो मु सब बेले एको यूज करी आसुची। तो सर्वप्रथमे नेबे 50 ग्राम ओट्स से दीटा कदड़ी गोटे ग्लास क्षीर नेबे ता सहित पीनट बटर चाहिए ऐड करें आपण इच्छा जोटा भी ड्राई फ्रूट ऐड करदेव। जदि पैसा एफोर्डेबल एफोर्ड कर तो वे प्रोटीन गोटे स्कूप पकेले बहुत बेटर ना जदि किसी कथा नहीं न पकेले भी चलो। ड्राई फ्रूट्स आपण इच्छा पकेबे पीनट बटर स्कूप डी कदली ओट्स क्षीर ए सब को मिसई आपको रेगुलारी 3 रु 4 मास 6 मास नवा को पड़ो ताहले बॉडी रे ग्रोथ निश्चय हम। जदि टिके जल्दी रिजल्ट दरकार आपण मानको तो दिन को 2 थर को नहीं पारिबो सकाळ टाइम रे और वर्कआउट पर भी नहीं पारिबो। आउ जेते भी होची बाहर जंक फूड खाइबा को छाड़ीबा को पड़िबो हमको जदि वर्कआउट जाई हम गोटे फिटनेस लाइफस्टाइल अचीव करबा फिटनेस गोल हमर अछि। तो बाहर जंक फूड पिज्जा बर्गर सैंडविच मोमो से सब फालतू जिनस कचड़ा हम खाइबानी जहाँ भी खाइबा हेल्दी फूड खाइबा घर जहाँ बनाऊे नॉन वेज खाऊँ तो अंडा चिकेन एक कम मसला दे बन खाइब अंडा चिकेन माछ जहाँ भी खाऊच आदि भेज खाऊच पनीर टफू आ बहुत सारा डाली अच्छी तड़का अच्छी सोयाबीन सब अच्छी क्षीर अच्छी दही बहुत सारा अच्छी भेज रे भी ऑप्शन। तो जी जहाँ अनुसार भेज नॉन वेज चॉइस करि परिबो हेल्दी डाइट केमिति खाइबा आमे जहाँ की बॉडी रो ग्रोथ बॉडी रो चेंज आम बॉडी रो सब रोल प्ले करुछि आम डाइट वर्कआउट किछि नै वर्कआउट 45 मिनट रु घंटाडी एनफ बॉडी की भाई जिम रे बेसी टाइम नहीं अब निजर डाइट रे बेसी टाइम दियंतु डाइट रे ध्यान दियंतु रिजल्ट बहुत जल्दी मिलिबो 6 मास रो रिजल्ट 2 मास रे मिलिबो जदि डाइट रे प्रॉपर ध्यान देई ताको करबा। तो मु मो बॉडी रे मु निजे जहाँ जोटा यूज करुछि सेटा मु आपण मानको रेकमेंड करुछि किछि आडु सेडु मु फालतू रे कहबिनी
କାହିଁକି ନା ମୋ ସହିତ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି ସେଇଟା କହିବି, ମୁଁ ଯାହା ନଲେଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଆଉ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ବି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଅଲଗା ରାସ୍ତା। ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଡିସିପ୍ଲିନ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ। ଯେଉଁମାନେ କରିପାରିବ ତ କରିପାର, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ଖରାପ ହୁଏ, ଏ କଥା ବହୁତ ଖରାପ। ତ ବଡି ବିଲ୍ଡର ବହୁତ ହି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ତାର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସହିତ ଡାଇଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆ ବିଷୟରେ। ତ ଫିଟନେସ୍ ରହିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଏନଫ୍। ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଫ୍ଟର, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ଖୋଜି ଆମକୁ 2 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ହେଉନି, 6 ମାସ ହେଲା ଯାଉଛି ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉନି। ଭାଇ ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯିବ ତ କେବେ ବି ନିଜ ବଡିରେ ଗ୍ରୋଥ କି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିପାରିବନି। ଫିଟନେସ୍ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର। ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରୁଛେ, ଟିଫିନ୍ କରୁଛେ, ସେମିତି ଫିଟନେସ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି ଆମ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦିନକୁ ଯେମିତି ବି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ କାଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ବିଜି ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବାନି। ତ 1 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, କୌଣସି ବେମାର ହେବନି, ରୋଗ ହେବନି, ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍, ସୁଗର ଏସବୁ ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେ ହେବ ନିଜ ଖାଇବାରେ ଚିନିକୁ କମେଇବା, ତ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଫିଟ୍ ରହିବେ, ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋଇଂ ଆସିବ, ବଡିରେ ପୁରା ଓଭରାଲ୍ ବଡି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି। ଯେତେ ହେବ ନିଜ ଖାଇବାରେ ଚିନିକୁ କମେଇ ଦିଅ, ମିଠା କମେଇଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ଯାହା ବି ଖାଇବା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍, ତାହା ଆମର ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇବା ହେଲ୍ଦି, ତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ହେଲ୍ଦି ଡାଇଟ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଗେନିଂ ସେକ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ମୁଁ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, କିଛି ମିଛ କଥା କହୁନି। ଏବେ ବି ମୁଁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏବେ ସକାଳୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପିଇ ସାରିଲିଣି ମୋର ସେକ୍ରେ। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ୱେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୁପ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ କରିପାରିବେ, ନ ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଏତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯାଇ କ୍ଲବ୍ରେ 2000, 5000, 6000 ସରେଇବେ। 1 କେଜି ୱେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। 1700, 1800, 2000 ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ପୁରା ମାସେ ଚାଲିବ। ସେଇଟା କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2000 ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ୍ଲବ୍ରେ, ବାରରେ, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଲଗା। ତ ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମର କମ୍ ବୟସରେ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ରେଗୁଲାର ଲାଇଫରେ ଆଣିବା, ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ପଇସା ଥିଲେ ବି କିଛି ହେବନି ଭାଇ, ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି ସେ ପଇସା କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ତ ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା, ତ ସବୁଠୁ ବେଟର। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ, ଡାଇଟ୍ ଆଉ ଆମର ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିବି। ମୋତେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ଆଜିକୁ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ମୁଁ ଯଦି ଏହା ଭାବି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ମୋ ଡାଏଟ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋର ବଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ।